समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्टर मधुमय नाम आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई भाई मैंने आज भिडियो आम बेथसाइदा सहर को आम देखा। बेथसाइदा बाइबल रही आपड़ जदि खोलिए यूहन्ना लिखित सुसमाचार 5 पर्व 1 ରୁ 15 जदि पढ़े ये बेथसाइदा विषय लिखा अच्छे। आठार प्रभु जीशुख्रीष्ट द्वारा एक बहुत बड़ चमत्कार होता। तेज से जगह को मु आज आपको देखी आउ से जगह आज केमिति सतरे से जगह अच्छी से जगह सतरे अच्छी ना आउ जदि अच्छी तबे प्रमाणित हो जे बाइबल एक सत्य पुस्तक अटे। बाइबल परमेश्वर मुख निःसृत वाक्य अटे। आपण वर्तमान जहाँ देखुं ये हूँ बेथसाइदा सहर, आजिर बेथसाइदा सहर। तबे यही बेथसाइदा सहर भितर आमे सही जल कुंड को आमे माने देखिबा। आउ जोठारे एक 38 वर्षर जने रोगी आउ से कौन करिथिला सेटार पड़ी रहिथिला। आउ प्रभु केमिति ताको सुस्थ कले। 38 वर्षावधि रोगग्रस्त जने लोक थिला। तबे प्रिय बंधुगण ये हूँ बेथसाइदा सहर। तबे वीडियो को देखु थांतु परमेश्वर वाक्य को मत आप एंजॉय करू थांतु। ये हूँ आजिर बेथसाइदा सहर जोटा कि बाइबल रे अच्छी। आप वर्तमान जहाँ देखुं ये हूँ बेथसाइदा कुंड बा बेथसाइदा पुष्करिणी आपन कहींपारे। गोटे पुष्करिणी बाइबल लेखा अच्छे। यूहन्ना 5 पर्वर तार 2 पदर लेखा अच्छे। जेरुसालेम बेसदार निकटरे गोटे पुष्करिणी अच्छी। एवरी भाषा ताहाकू बेथेस्दा बोली कहते। तार 5टी मंडप अच्छे। तेबे बेथेस्दा एटा को भाषा कह जाए एटा एवरी भाषा बा हिब्रू भाषा बेथेस्दा। किंतु आमर ओडिया बाइबल रे बेथसाइदा बोली लिखा अच्छे। से जहाँ भी हो जगह हूँ गोटे आम से जगह को आम देखा। आपण ये वीडियो को देखु था ईश्वर को वाक्य को एंजॉय करि थांतु। एक्चुअल ये कौन घटी ये बेथसाइदा ये निकटरे कौन घटी आमे माने देखा। आमे माने पढ़ा एथि उतारे जिहुदी मानकर यूहन्ना तार 5 पर्व 1 ରୁ पढ़ुचे। एथि उतारे जिहुदी मानकर गोटे पर्व पड़िला। आउ जीशु जेरुसालेम को यात्रा कले। एटा देखंतु ये हूँ आजिर माने बेथसाइदार सही पुष्करिणी जोटा कि सुखी जाइए पानी नहीं। किंतु यही जगार कौन होता जने स्वर्गदूत आसिकी जल को कंपाउले। आउ यही पुष्करिणी निकटरे 38 वर्ष जन रोगी पड़ी रही जीशु यही जगार ताकू सुस्थ करते। आ 2 पद लिखा अच्छे। जेरुसालेम बेसदार निकटरे गोटे पुष्करिणी अच्छी। एवरी भाषा ताहाको बेथेस्दा बोली कहती। तार 5टी मंडप सेगुड़िक अनेक अनेक पीड़ित अंध खंज और शुष्कांग पड़ी रोते। सेमाने जल संचलन अपेक्षा रोते। कारण कौन सी समय प्रभुंकर जने दूत पुष्करिणी रे अवतरण करी जल कंपाउले। आउ जल कंपिला परे जे कहीं प्रथम से प्रवेश करुला से जेकोसी रोग आक्रांत होते सुधा सुस्थ होता। आउ सेठारे 38 वर्षावधि रोगग्रस्त जन लोक थिला। जीशु ताकू पड़ी रही देखी बहु काल रोगी बोली जानी ताकू पचारे तुमे कौन सुस्थ हवा इच्छा करुअस। रोगीटे तांकू उत्तर देला महाशय जल कंपिबा समय मते पोखरी भितर को घेनी जावाई मोहर कहीं नहीं। आ मु जाऊ जाऊ अन्य जने मो आगरू पशि जाए। जीशु ताकू कहले उठ तुमर खटिया घेनी चल। से कि से लोकटी सुस्थ है और आपणार खटिया घेनी चलने को लगिला। से दिन विश्राम बार थिला। अतएव जिहुदी मानकर सुस्थ होइतबा लोक को कहवाक लगिले आज विश्राम बार खटिया बही नहीं जिबा तुमर विधि संगत नुहे। किंतु से उत्तर देला जे मत सुस्थ कले से मत कहले तुमर खटिया घेनी चल। सेमाने ताको पचारे तुमर खटिया घेनी चल बोली जे तुम कहला से लोक किए। कि से किए ता से सुस्थ होइतबा लोक जानि नथिला। कारण से स्थान रे बहुत लोक थिबारु जीशु अगोचर रे चली जाइथिले। एहा परे जीशु मंदिर रे तार देखा पाई ता कहले देख तुमे सुस्थ होई अछ आ पाप कर नाही जेपरि तुम प्रति अधिक दुर्दशा न घटे। सेही लोक चली जाई जे ताको सुस्थ करथिले से जीशु बोली जिहुदी मानु कहला।
ତେବେ ଜୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5 ପର୍ବ 1-15 ଭିତରେ ଏତିକି ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ଲୋକଟି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିଲା। ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯେଉଁ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଶୁଷ୍କ ବା ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ଏକ ପୋଖରୀ, ଆଉ ସେ ଜଳକୁ ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଆସିକି କମ୍ପାଉଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ, କେତେବେଳେ କେମିତି ଆସିକି କମ୍ପାଉଥିଲେ। ଆଉ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ନିକଟରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଜଳ କମ୍ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ହେବୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ୟାକୁ ଭିତରକୁ ନେବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ। ଇଏ କେବଳ ସେଇଠି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା 38 ବର୍ଷ। ଦେଖନ୍ତୁ, 38 ବର୍ଷର ଜଣେ ରୋଗୀ, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲା, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ତାକୁ କହିଲେ ତୁମର ଖଟିଆ ଘେନି ଚାଲ, ସେତେବେଳେ ସେ ତୁରନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆଉ ସେ ନିଜର ଖଟିଆ ବୋହିକି ଚାଲିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଥିଲା ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଖଟିଆରେ ବୋହିକି ଅଣା ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଲୋକ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ନିଜେ ବୁହା ହୋଇ ଆସିଥିବା ଖଟିଆକୁ ନିଜେ ବହିକି ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆମେ ତଳକୁ ଯିବା, ଦେଖାଯାଉ ତଳେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯାହା ଉପରେ ଦେଖିଲୁ ତାହା ତଳେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଥର ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ତଳେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି, କ'ଣ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତଳ ଜାଗାଟା ପୁରା ଶୁଖିଲା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତଳ ଜାଗାଟା ପୁରା ଶୁଖିଲା ଅଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏମିତି ଥିଲା, ପୁଷ୍କରିଣୀ ଏଠି ଥିଲା, ମାନେ ଜଳ ଥିଲା, ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଆସୁଥିଲେ କମ୍ପାଉଥିଲେ, ରୋଗୀମାନେ ଭିଡ଼ ହେଉଥିଲେ। ଆଜି ସେସବୁ ବିଷୟ ନାହିଁ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦିଏ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ତାହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ସତ୍ୟ ଅଟେ, ଆଉ ଏଇ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଅଟେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖିକି ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗାକୁ ଦେଖିକି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବାଇବଲ ରିଲେଟେଡ଼ ଆହୁରି ଅନେକ ଜାଗା ରହିଅଛି। ବାଇବେଲ ରିଲେଟେଡ଼ ଆହୁରି ଅନେକ ଜାଗା ରହିଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବେଥସାଇଦା ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡ ବା ପୁଷ୍କରିଣୀ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ପୁଲ୍ ଅଫ୍ ବେଥସାଇଦା ବା ପୁଲ୍ ଅଫ୍ ବେଥେସ୍ଦା। ଆଉ ଏଇ ଜାଗା ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଏଠାକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଏ ଜାଗାକୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଜାଗା କିପରି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାକୁ, ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାଇକି ଏ ଜାଗାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି କେବେ ବେଥସାଇଦା ଯାଇଛନ୍ତି, ବେଥସାଇଦାକୁ ଯାଇକି ଯଦି ଏ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ, ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଆପଣ ଯଦି କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେ, ଅନୁରୋଧ କରେ, ଯଦି ଆପଣ କେବେ ବି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଥରେ ହେଲେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଥରେ ହେଲେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଯାଆନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ, ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତୁ, ଆଉ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ବା ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ନା, ମୁଁ ଥରେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦିଗରେ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ କେମିତି ଆମେ ଯିବା, ସେ ବିଷୟରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଆମେ କିପରି ଯିବା, ସେଠି ଗଲାପରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ସେ ଦେଶର ନିୟମ କାନୁନ, କରେନ୍ସି କେଉଁଠି ରହିବେ, କେମିତି ଖାଇବେ, ସବୁକିଛି
डिटेल मु कही गोटे वीडियो रे, बहुत पुराना वीडियो, बहुत तलू को आपन जाओ पड़ो मोर चैनल रे आपन पाइबे। तबे प्रिय बंधुगण, बेथसाइदा पुष्करिणी बा बेथसाइदा पोखरी आमान को निमंते एक स्मरणीय स्थान अटे, आउ एक पवित्र स्थान मध्य अटे, कारण यही जगह होता एक बहुत बड़ चमत्कार। टिके चिंता करंतु, 38 वर्षर जन रोगी मात्र गोटे सेकेंड सुस्थ है, पुणी प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम को लेकिन। प्रभु जीशुख्रीष्ट केवल एति कहले, उठ तुम खटिया घेनिकी चल। प्रभु जीशुख्रीष्टर मुखरू कथा समाप्त हेउ हेउ तार देहरे बल आसिला, ता रोग एकाथरे गोटे सेकेंड कार पलैगला। आ जो खटियारे ताकू लोक मैंने बोहिकी आनी से खटिया को से निजे बोहिकी चलला। तापर जितेबाला से खटिया नहीं कि बोही बोही जाऊँगी, सेतेबाले जाजक मैंने देखिले, फारुसी मैंने देखिले, आ से कहते जे विश्राम बार रे तुम्हें यह करवा उचित नुहे, कारण प्रभु जीशुख्रीष्ट से व्यक्ति को 38 वर्ष रोगी को जो सुस्थ कले से दिन कौन थिला, विश्राम बार थिला। सेतिपई समान कहते जे विश्राम बार रे तुम्हें खटिया बोहिकी तुम्हें जीवा विधि संगत नुहे, कारण मशांकर नियम अनुजाई तुम्हें विश्राम बार रे कौन सी भी काम तुम्हें करवा नहीं। तबे कौन से काम करवा कथा नुहे, माने एमानकर चिंताधारा अनुसार। सेतिपई सेमाने जतेबाले देखुचंती जे जने व्यक्ति खटिया उठेकी माने बोहिकी जाउछि, सेमाने ताको बाध्य होइकी प्रश्न करुचंती जे तुमे कहीं खटिया बोहिकी नौछ, एटा तुमर विधि संगत नुहे, कारण आज होछि विश्राम बार। आ सही समय कौन है से व्यक्ति जन कहूँ जे जी मत सुस्थ कले से मत कहले तुम खटिया घेनिकी चल। सेतबले से व्यक्ति से पचारुचंती तोते किए कहला, से व्यक्तिर ना कौन टे कह जे जे तोते कहला खटिया घेनिकी चल बोली, किंतु से जानी नथिला। किंतु जीशु मंदिर रे आउ थरे ताकू देखा दउचंती, जेरूसालेम मंदिर रे। आउ से प्रभु जीशुख्रीष्ट कहउचंती, कौन कहउचंती 14 पदरे, एहा पर जीशु मंदिर रे तार देखा पाई ताहाकू कहिले, देख तुमे सुस्थ होई अछ, आउ पाप कर नाही, जेपर तुम प्रति अधिक दुर्दशा न घटे। तेबे तार रोग हेबार कारण कौन? पाप। सेतबले सेमती थिला, से जीवन रे कौन से ना कौन से पाप निश्चय करिथिला, फलर से 38 वर्ष पर्यंत रोगग्रस्त होइथिला। जेतेबले जीशु ताकू सुस्थ कले, सेतेबले जीशु स्ट्रिक्टली मना करुचंती, तुमे आ कौन से पाप तुमे कर नाही, आ जदि तुम पाप करिवो तबे तुमे दुर्दशार पड़िबो। सेतेबले जीशु कहिले, जेपरि तुम प्रति अधिक दुर्दशा न घटे। 14 पद लास्ट लेखा अच्छे। सेथिपाई दुर्दशा न आसिया पाई आमको पाप न करवा दरकार। से लोक चली जाई जे ताकू सुस्थ करथिले, से जीशु बोली यहूदी मान को कहला। से कौन कहला? जीशु। से जानला जे ये होचंती जीशु। तेणु जीशु आश्चर्यक्रम करथिले एई जगह जोटा आपन देखुचंती। एटा होची बेथसाइदा सहर जोटा आपन देखुचंती। देखंतु से अंचलर घर गुटिके देखंतु केमिति माने तैयारी करा जायछि, माने उंचा उंचा माने प्रासाद सब निर्माण करा जायछि। आपन भीतर पसे लागिबो जे मो राजमहल भीतर अछि जमती। आ बहुत सुंदर देश ये इस्राएल। आपन सबरे नीट एंड क्लीन आपन पाइबे। आम रास्ता घाट गुड़िक आप देखिए पूरा नीट एंड क्लीन, पूरा परिष्कार। तबे प्रिय बंधुगण, ये वीडियो जदि आपको भल लगी था, वीडियो को निश्चित भाव में शेयर करते अन्य सहित। जदि आपन चैनल को प्रथम थर पर आसछन्ती तबे ये चैनल को निश्चित भाव में सब्सक्राइब करंतु। आ ये वीडियो को शेयर करने बिल्कुल भूलंतु नहीं। तबे ख्रीष्टान प्रिय भाई भनी माने वीडियो को शेयर करंतु
ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏମିତି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଅଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବାଇବେଲ ରିଲେଟେଡ଼ ଜାଗା ବିଷୟରେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯିବେ, ଚେକିଂ କରି ଆପଣ ପାଇବେ। ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ, ଆଉ କାନା ନଗର, ତାପରେ ମୂଷା ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ବୁଦାରେ ଯେଉଁ ଜଳୁ ନଥିଲା, ସେ ବୁଦା ଆଜି ଯାଏ ଅଛି। ତାପରେ ଯକ୍ଷଙ୍କର ଗଛ, ଗେଥସମନି ବଗିଚା, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶ ବହିକି ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ରାସ୍ତା, ଏପରି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ପାଇବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ପୁରା ତଳକୁ ଯିବେ, ମାନେ ବହୁତ ତଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାଇବେଲ ରିଲେଟେଡ଼ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଯାଇକି ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଆପଣ ସେଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏମିତି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧୁମୟ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।